Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre attention à mon émission télévisée franco-japonaise du Japon. Nous sommes aujourd'hui le mercredi le 2 novembre 2016 à 19h38 à l'heure locale. Je m'appelle Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet. Je suis également un activiste politico-social. Je fais tous les jours, sauf samedi et mercredi, l'émission japonaise YY News Live vers 20h à l'heure locale depuis plus de 4 ans. À chaque émission, j'ai environ 1000-1500 spectateurs. J'ai commencé l'émission française tous les mercredis depuis le 7 octobre 2015, l'année dernière, pour le but de m'adresser directement aux 220 millions de peuples francophones dans le monde entier, pour faire les savoir la vérité cachée et inconnue sur le Japon et sur le monde.皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の11月の2日、水曜日ですね。毎週水曜日はフランス語、普通日語、バイリンガルの放送ということで、今日は11月の2日水曜日、時間が午後7時39分、日本時間ですね。ということです。今、フランス語で、説明した部分ですけど、今晩の普通日語放送に、を聞いていただいてありがとうございますと。今日は2016年11月2日水曜日、7時40分です。で、私は山崎康彦と言いまして、インターネットメディアのフリージャーナリストと。で、同時に私は政治社会活動家ということです。それで、土曜日と水曜日以外は日本語放送、ワイワイニュースライブをだいたい8時頃から放送してますと。すでにもう4年以上放送を続けてますということですね。で、毎回約1000名ぐらいの視聴者の方が見てくれてます。で、私はフランス語放送を水曜日、去年の2015年10月7日からですね、毎週水曜日、フランス語放送を始めたと。で、その目的は、全世界にフランス語圏の方が2億2000万人いらっしゃると。そういうフランス語圏の人たちに、隠された真実、あるいは日本及び世界に関する知られてないことをぜひ、お伝えしたいという目的で始めたんですということですね。Le sujet principal de ce soir d'aujourd'hui, le titre de ce soir, ça c'est le monde où nous vivons aujourd'hui se précipite vers la grande tragédie comme la crise financière mondiale et la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire. 我々が今生活している世界は世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の大悲劇に向かって爆心してんじゃないかというのが今日のメインテーマですね。Pourquoi pensons-nous? なぜそのように思うのかということですね。Lorsque nous nous penchons sur ces 15 années, les guerres civiles à grande échelle en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Ukraine, au Niger, au Sud-Soudan, en Syrie et en Somalie ont été éclatées et des milliers de personnes,
des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes ont été tuées。なぜそのように思うのかということですけど、この15年間を見ただけでも、アフガニスタンやイラクやリビアやウクライナやナイジェリアや南スーダン、シリア、そしてソマリアなどで大規模な内戦が勃発している。数千人、数万人、数十万人、数百万人の人々が殺されてきたという現実を見ればですね、そう思わざるを得ないとですね。Ce n'est pas une simple coïncidence。これは単なる偶然ではないんだと。Pourquoi pensons-nous？ なぜそのように思うのかと。Quand on regarde ces 15 années, moins de 1% de personnes ultra riches du monde ont dominé plus de la moitié de la richesse mondiale et cela a causé une grande disparité entre riches et pauvres dans tous les pays du monde, y compris le Japon et la France。この15年間を見ただけでも、世界人口の 1% 以下の超富裕層が世界の富の半分以上を独占して、日本やフランスを含む世界各国で貧富の差が急速に拡大しているからだ。Ce n'est pas une simple coïncidence。これは単なる偶然ではないんだ。Ces tragédies ne sont pas ce qui se passe par hasard。これらの悲劇は決して偶然に起こるものではないんだと。Nous pensons seulement que ces tragédies ont été commises par la classe dirigeante mondiale fanatique avec une intention claire afin d'atteindre un but néfaste。これらの悲劇は狂信的な世界支配階級がある邪悪な目的を実現するために明確な意図を持って起こしていると考えるしかないんだということですね。Qui sont-ils? Et quel est leur but? それは誰であり、その目的は何なのかと。C'est meilleur Michel Rothschild qui a fondé la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild。それは回収ユダヤロシアの国際金融マフィアを創設したマイヤー・アムシェル・ロスチャルドである。Il a rassemblé en 1774 les 12 personnes importantes juives dans le ghetto de Francfort et il a formé une société secrète Illuminati afin de gouverner centralement le monde entier。彼は1774年にフランクフルトのゲットに12名のユダヤ人重要人物を集め、全世界を一元的に支配する目的で秘密結社イルミナティを結成したんだと。Et il a établi le plan d'action de la révolution mondiale pour la mise en place du gouvernement de l'unité mondiale。そして世界統一政府樹立を実現するための行動計画、世界革命行動計画を作成したんだと。En parlant plus loin, ce qui a défini la philosophie de base de Meyer Amschel Rothschild et sa société secrète Illuminati et l'écriture secrète juive, Talmud, qui a dit que les Juifs ont été élus par le Dieu et que les Juifs ont le droit légitime de dominer et d'exploiter les non-juifs, les infidèles et les athées。さらに言えば、マイヤー・ミシェル・ロスチャイルドと秘密結社イルミナティの基本理念を策定しているのは、ユダヤ人は神に選ばれた先民であり、非ユダヤ人や異教徒や無神論者を支配し、搾取するのは当然の権利だと説くユダヤ教秘密経典タルムードである。Les stratégies de base de Meyer Amschel Rothschild et de sa société secrète Illuminati pour l'établissement du gouvernement de l'unité mondiale ciblent trois choses. Meyer Amschel
ロスチャイルド、マイヤー・アムシェ・ロスチャイルドと秘密結社イルミナティの世界統一政府樹立への基本戦略が以下の3つであると。La première stratégie pour pêcher des poissons dans les eaux troublées en induisant la guerre, 戦争を誘発させて漁夫の利を得ること。Deuxième stratégie, pour utiliser les agents pour manipuler le gouvernement à l'ombre. 代理人を使って政府を陰で操るんだと。Troisième stratégie, pour dominer les médias, ils ne sont jamais vus. 決して姿を見せず、メディアを支配するんだということですね。Voilà le thème. Le thème de ce soir. ということで、今日のテーマは、我々が現在生活している世界は、とてつもない悲劇に向かって爆心しているんじゃないか。その悲劇とは何かというと、世界金融恐慌であり、第三次世界大戦、核戦争に向かっているんじゃないかということなんですね。プーチンさん、こんばんは。お疲れ様。よろしくお願いします。天国からさん、continue coin. Do continue coin. Bonsoir, je vous remercie pour la diffusion ですね。で、砂月金さん、il a refait le retweet ですね。Il a refait le tweet avec le thème de ce soir. 我々が今生活している世界は世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の大悲劇に向かって爆心しているということですね。L'émission en bilingue, française, japonaise, en diffusion ということです。Bon, je vais lire le texte intégral français. それじゃあフランス語の台本を通して読みます。Le monde où nous vivons aujourd'hui se précipite vers la grande tragédie comme la crise financière mondiale et la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire. Pourquoi pensons-nous? Lorsque nous nous penchons sur ces 15 années, les guerres civiles à grande échelle en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Ukraine, au Nigeria, au Sud-Soudan, en Syrie et en Somalie ont été éclatées et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes ont été tuées. Ce n'est pas une simple coïncidence. Pourquoi pensons-nous? Quand on regarde ces 15 années, moins de 1% des personnes ultra riches du monde ont dominé plus de la moitié de la richesse mondiale et cela a causé une grande disparité entre riches et pauvres dans tous les pays du monde, y compris le Japon et la France. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ces tragédies ne sont pas ce qui se passe par hasard. Nous pensons seulement que ces tragédies ont été commises par la classe dirigeante mondiale fanatique avec une intention claire afin d'atteindre un but néfaste. Qui sont-ils et quel est leur but? C'est Meyer Amschel Rothschild qui a fondé la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild. Il a rassemblé en 1774 les 12 personnes importantes juives dans le ghetto de Francfort et il a formé une société secrète Illuminati
afin de gouverner centralement le monde entier. Et il a établi le plan d'action de la Révolution mondiale pour la mise en place du gouvernement de l'unité mondiale. En parlant plus loin, ce qui a défini la philosophie de base de Meyer Amschel Rothschild et sa société secrète Illuminati et les écritures secrètes juives, Talmud, qui y a dit que les Juifs ont été élus par Dieu et que les Juifs ont le droit légitime de dominer et d'exploiter les non-juifs, les infidèles et les athées. Les stratégies de base de Meyer Amschel Rothschild et sa société secrète Illuminati pour l'établissement du gouvernement d'unité mondiale suivent trois choses. La première stratégie, pour pêcher des poissons dans les eaux troublées en induisant la guerre. Deuxième stratégie, pour utiliser les agents pour manipuler le gouvernement à l'ombre. Troisième stratégie, pour dominer les médias, ils ne sont jamais vus. Voilà le texte en français, et puis maintenant je vais lire le texte en japonais. ということで、日本語の今日のテキストですね。我々が今生活している世界は世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の大悲劇に向かって爆心してるんじゃないかと。なぜそのように思うのかと。この15年間を見ただけでも、アフガニスタンやイラクやリビアやウクライナやナイジェリアや南スーダンやシリアやソマリアなどで大規模な内戦が勃発して、数千人、数万人、数十万人、数百万人の人々が殺されてきたんだと。これは単なる偶然ではないのだと。なぜそのように思うのかと。この15年間を見ただけでも、世界人口の 1% 以下の超富裕層が世界の富の約半分以上を独占して、日本やフランスを含む世界各国で貧富の差が急速に拡大しているからだと。これは単なる偶然に起こったことではないと。これらの悲劇は決して偶然に起こっているのではないと。これらの悲劇は狂信的な世界支配階級がある邪悪な目的を実現するために明確な意図を持って起こしているということを考えるしかないんだと。それは誰であり、その目的は一体何なのかと。それは回収ユダヤロスチャイルド国際金融マフィアを創設したマイヤ・アムシェル・ロスチャイルドであると。彼は1774年にフランクフルトのゲットーに12名のユダヤ人重要人物を集めて全世界を一元支配する目的で秘密結社イルミナティを結成したんだと。そして世界統一政府樹立を実現するための行動計画、世界革命行動計画を策定したんだと。さらに言えば、マイヤー・ムシェル・ロスチャイルドと秘密結社イルミナティの基本理念を規定しているのは、ユダヤ人は神に選ばれた先民であり、非ユダヤ人あるいは無神論者や異教徒を支配し搾取するのは当然の権利であると説くユダヤ教秘密教典タルムードであると。マイヤー・アムシェル・ロスチャイルドと秘密結社イルミナティの世界統一政府樹立への基本戦略は以下の3つであると。1、戦争を誘発させて玉の利を得ること。2、代理人を使って政府を陰で操ること。3、決して姿を見せずメディアを支配すること。ということですね。ということで、現在この15年間を見ただけでも、par exemple, dans la guerre causée par néocons fascistes Bush, Cheney et Rumsfeld de administration de néocons
la guerre envahissement, la guerre causée et envahie par les armées américaines en 1901 en Afghanistan. Ça fait déjà, à mon avis, plus de 500 000 personnes ont été tuées dans la guerre d'envahissement américain。ということで、アフガニスタンの侵略戦争、これはブッシュ、チェイニー、ラムズフェルト、ネオコン戦争派が仕掛けた戦争ですけど、すでに50万人以上のアフガニスタンの人々が殺されてるんですね。Ensuite, après la guerre d'envahissement au Afghanistan, les armées américaines ont envahi l'Irak en 1903 à 2003, qui a fait déjà plus de 1 million de morts, à mon avis. そして2003年に始まったブッシュ、ネオコンがイラクに侵略戦争を開始したと。2003年ですね。それによって、すでに100万人以上のイラク人が殺されているということですね。Et puis actuellement, dans la guerre civile, en Syrie et en Irak, en Syrie, et à mon avis, déjà moitié, 500 000 personnes ont péri dans la guerre civile causée par le néocon mafia. そしてシリアでの内戦、ネオコンが仕掛けた内戦によってシリアの50万人以上の人がすでに殺されている。Ce n'est pas une simple coïncidence。これは単に偶然に起こったことじゃない。これは、これらの悲劇は意図的に、ある世界支配階級が意図して、戦争を起こし、たくさんの人間を殺して、最終的な目的を達成するために意図的にやってんだということですね。Ces tragédies ont été commises par la classe dirigeante mondiale avec une intention claire de gouverner le monde entier et par le gouvernement d'unité mondiale。世界統一政府を樹立することによって回収ユダヤ人による世界の一元支配を目的とするために、メイヤー・アムシェル・ロスチャイルドを初代とする現在の回収ユダヤ、ロシアの国際金融マフィアたちが意図しているということだと思うんですよね。J'ai pris le même sujet dans l'émission en anglo-japonaise la semaine dernière. Mais comme le sujet est très important, j'ai repris le sujet en franco-japonaise. で、この今日のテーマはすでに先週の日曜日に英語放送の中で取り上げたんですけど、非常に、テーマ自体が重要だということなんで、今日フランス語放送の中でも同じテーマをフランス語で、取り上げたということですね。アヒルさんがお茶ですね。ティーと砂ずきんさんが Do Continue Coin ですね。ということです。
Bon, comme j'ai le temps, ce soir, je vais reprendre le texte franco-japonais。そしたら今日、まだ時間がありますので、今日のメインテーマをフランス語と日本語で、再度読もうと思いますね。Le monde où nous vivons aujourd'hui se précipite vers la grande tragédie comme la crise financière mondiale et la troisième guerre mondiale, la guerre nucléaire。我々が今生活している世界は世界金融恐慌と第三次世界大戦、核戦争の大悲劇に向かって爆心してるんじゃないかと。Pourquoi pensons-nous? なぜそのように思うのかと。Lorsque nous penchons sur ces 15 années la guerre civile à grande échelle en Afghanistan, en Irak, en Libye, en Ukraine, au Nigeria, au Soudan, en Syrie et en Somalie ont été éclatées et des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes ont été tuées. Ce n'est pas une simple coïncidence. Pourquoi pensons-nous? Quand on regarde ces 15 années, moins de 1% de personnes ultra riches du monde ont dominé plus de la moitié de la richesse mondiale et cela a causé une grande disparité entre riches et pauvres dans tous les pays du monde, y compris le Japon et la France. この15年間を見ただけでも世界人口の 1% 以下の超富裕層が世界の富の半分以上を独占して日本やフランスを含む世界各国で貧富の差が急速に拡大しているんだと。それと内戦で、数千人、数万人、数十万人、数百万人が殺されているというこの15年間の現実ですね。アフガニスタン、イラク、リビア、ウクライナ、ナイジェリア、南スーダン、シリア、ソマリア、大規模な内戦が勃発して数千人、数万人、数十万、数百万の人々が殺されてきたと。これは単なる偶然ではないと。で、これらの悲劇っていうのは決して偶然に起こってんではないと。Nous pensons seulement que ces tragédies ont été commises par la classe dirigeante mondiale fanatique avec une intention claire afin d'atteindre un but néfaste。これらの悲劇は狂信的な世界支配階級がある邪悪な目的を実現するために明確な意図を持って引き起こしていると考えるしかないんだと。Qui sont-ils et quel est leur but? それは誰であり、その目的は何なのかと。C'est Meyer Amschel Rothschild qui a fondé la mafia financière internationale des Juifs convertis de Rothschild。それは回収ユダヤ、ロシアで国際金融マフィアを創設したマイヤ・アムシェル・ロシアイドであると。Il a rassemblé en 1774 les 12 personnes importantes juives dans le ghetto de Francfort et il a formé une société secrète Illuminati afin de gouverner centralement le monde entier。彼は1774年にフランクフルトのゲットに12名のユダヤ人重要人物を集め、全世界を一元支配する目的で秘密結社イルミナティを結成したんだ。Et il a établi le plan d'action de la révolution mondiale pour la mise en place de gouvernement de unité mondiale。そして世界統一政府樹立を実現するための行動計画を、世界革命行動計画を策定したんだ。En parlant plus loin, ce qui a défini la philosophie de base de Meyer Amschel Rothschild et de sa société secrète Illuminati et les écritures secrètes juives, Talmud, qui y a dit que les Juifs ont été élus par le Dieu et que les Juifs ont le droit légitime de dominer et d'exploiter les non-Juifs
les infidèles et les athées。さらに言えば、マイアムシェ・ロシアードと秘密結社イルミナティの基本理念を策定しているのは、ユダヤ人は神に選ばれた先民であり、非ユダヤ人や異教徒や無神論者を支配し、搾取するのは当然の権利であると説くユダヤ教秘密経典タルムードであると。Les stratégies de base de Meir Amschel Rothschild et de sa société secrète Illuminati pour l'établissement du gouvernement d'unité mondiale suivent trois choses。マイアムシェ・ロシアルドと秘密結社イルミナティの世界統一政府樹立への基本戦略は以下の3つであると。La première stratégie pour pêcher des poissons dans les eaux troublées en induisant la guerre。戦争を誘発させ、欲の意を得ると。Deuxième stratégie pour utiliser les agents pour manipuler le gouvernement à l'ombre。代理人を使って政府を操ること。Troisième stratégie pour dominer les médias, ils ne sont jamais vus。決して姿を見せずメディアを支配するということですね。K さんがコンティニューコインですね。ゴリラタンクさんがコンティニューコイン。からアイボニアさんがお茶とトワテですね。サンクテですね。青木友さんがテル、アンテルですね。で、アヒルさんがアンテルと。コンティニューコインが砂月見さんですね。ということです。Bon, le temps est passé, 32 minutes 08 secondes. J'ai 42 spectateurs en même temps et au total 111 personnes. Et puis j'ai 19 commentaires de ce soir. Bon, je vais terminer l'émission de ce soir. Et puis je vous remercie pour votre gentille attention à mon émission de ce soir à Philippe Ocha-ですね。Et puis j'espère que vous aurez une bonne nuit et puis peut-être demain on se verra demain dans l'émission japonaise vers 19h30 vers 20h。ということで、お疲れ様でした。明日の日本語放送、7時半か8時頃始まりますけど、もしよろしければお会いしましょうということで、bonsoir et puis bonne nuit、good evening ですね。ということで、終わりです。お疲れ様でした。